I'd like to recognize Neneng Sumadsad for sending us gift. KNS Heinz, tama ba, Tol? Thank you for sending heart, ma'am. Apa ito? Putong batok? Yes, kasi dati si Miss Fred, hindi Wala batok. komputer. Ngayon kinakain natin putong batok. Kung maglo-low carb kayo guys, magpa-low carb doctor kayo, pwede nyo pong kainin to. Send 1,000 diamonds, Sa puso, pero pakiusap po, kailangan nyo 1,000 diamonds. pwedeng hindi. Or click this Okay? surprise.我也是无聊，我本来前面想拉你的，但是我拉不到人，我不想做队长。 Thank you for the rose, thank you for the win. 对，我都在那看手机了都。 Patay! Nyo kumain. Siyempre, kahit tayo, sister. Para sa inyo yan. Para makita nyo na ang paglo-low carb, pwede nyo rin gawin to. 我一直在这里看小说。 Parang Deloitte ka din. Talaga naman, Mama Shia. Mama Shine, hindi kita kapal. Kaya ganyan. Nararamdaman yung utol kong si Lloyd. Hindi mo kasi pinapalo yung utol din niya. Hindi. Kung meron tayong Queen Elsie, เลิกโอนใช่ไหมอ๋อ Marky, Elsie, ba't naging Elsie? Yo, let's go. 我昨晚刚去店里吃了一碗。 Everyday Boracay. Hoy, shoutout kalingan natin dyan sa Boracay ha. Brother Artful, follow na agad. Tsaka syempre, Everyday People Boracay. Nakasunan nyo ng mga masasarap nating panoorin. Kasi nakapag-apon. Umpisahan nyo muna kay Brother Artful, low carb naman. Sundan nyo ng Everyday People Boracay, mga tugtugan naman, di ba? Kasabay yata natin sila. Nag-start nata sila 6 eh. So, pwede nyo panoorin, syempre. At syempre, I would like to recognize my Kambal Utol, Brother Artful Season, Malo Naga, tsaka si Brother AJ to reveal. So ordered. Follow na, wala na patubig-tubig. Shoutout from Bulacan, yun o, Ate Thea. Shoutout. Ay, yung mga hindi pa nakapalo, mag-follow kayo ha, baka hindi mabasa yung comment nyo, sayang ang kaliri nyo. Let's proceed. Bawal na talaga. Tapos relaxing talaga. Hi, baby. Wala na to.